Good morning, everyone. So we're already done in the fabric care, which is Miss Catoran's discussion. So now let's proceed on the laundry. So by the way, I am Kenneth Salome Grande. So in our introduction, laundry means washing, drying, and taking care of our clothes so they stay clean and neat. So when we do laundry properly, we remove dirt and germs that can cause sickness, and it also help for no para sa atong mga clothes para magstay in a good condition so we can use them for a long time. Important of laundry. So when we wear clothes, no, they collect dirt, sweat, and tiny germs gikan sa atong lawas and also sa surrounding. Washing clothes help remove this so our clothes become clean and safe to wear again. Clean clothes, no, magtabang po siya para mag-protect sa atong body gikan sa germs, no, na makakos ng sakit. So when we wear wash clothes, no, we feel fresh and our body stays healthier. So laundry makes clothes look clean, fresh, and also nice. Clean clothes make us look tidy and confidence, especially when we're going to school or sa trabaho or meeting with other people. Dirty clothes, no, can smell bad and may cause skin itching or rashes. No, kailangan natong mag-wash ng atong mga clothes regularly para ma-remove ang mga bad smells o makatabang po siya para mag-prevent sa skin problems. So now let's proceed on the sorting clothes. Sorting clothes, no, before washing, makatabang po niya siya para mag-protect sa atong mga clothes. So anong kailangan man niya siya? It's because when our clothes, no, are mixed without sorting, colors may transfer and fabrics may get damaged. White colors get dirty easily. So, kailangan nato siya lavahan ng i-separate ganin nato siya sa mga decolor kay para ma-keep ang iyang bright and also ang pagka-clean niya. Kay if ever magud na ma-mix ang katong white color sa mga decolor, na possibility na ma-turn into dull or ma-change ang color niya. So, colored clothes may release pod ng mga dye with wash, no, if they mix gani katong gilawng gainan, if i-mix nato ang mga white clothes, no, the color can stain man sa mga puti, and also kailangan nato siyang i-separate para makip nato ang color ng safe siya. And also delicate clothes, no, are easily damaged. They should be washed gently, either hand or on gentle wash settings para makip po ang iyang from to keep them from tearing or stretching. And also sa mga kuano grabe kahugaw gani na mga baro na mga clothes like kanang mga muddy or oily ones, no, need na siya og stronger washing jud, and also washing them separately para ma-prevent ang mga dirt from spreading to cleaner clothes, no, kay para dili siya masagol gani sa mga clothes gani na dili ra kayo hugaw. So kailangan po siya i-separate paglaba. So let's now proceed on the washing clothes. No, clothes may be washed by hands or using a washing machine. So hand washing is good for delicate clothes, no, while a washing machine is easier and faster for everyday clothes nato. So using too much soap can leave residue or drag sa atong mga clothes, no, while so little may not clean well. So the right amount no makatabang para ma-clean ang mga clothes properly and keep them fresh. So clothes, no, ang mga clothes have a labels that tell how they should be washed. Following this instruction makatabang para ma-prevent ang shrinking, fading, or damage sa isa ka clothes, no. So some part of the clothes that get dirtier than others, so kailangan siya gently na scrubbing collars
slaves, and stains. Makatabang siya para mag-remove sa mga dirt without damaging sa isa ka fabric rather. So, rinsing removes all the soap from clothes. No, if ang soap gani is mabilin siya dito, it can cause itching and make clothes feel stiff, no. So, we're done naman on washing clothes. Unsa may next na itong buhaton? So, dry siya. So, drying is important after washing because ang mga basa magud na mga clothes can smell bad and grow germs if not dried well. So, kailangan nato og the heat from the sun helps kill germs and bacteria. Sun drying also make clothes smell fresh naturally. So, hanging clothes neatly help keep them smooth and reduce wrinkles. This makes clothes easier to wear and fold later. So, kailangan man jud no pag maglaba ta. So, kailangan to siyang ihay-hay no. Kay para kanang ganing namugoy tendency manggod if ever na dili kay na tumahay pag plaster tapos auto nato di ba may times na kanang sa atong pagdali-dali masuot man jud nato na ang atong kanang ganing importante na baro kanang kibali pang eskwela kanang basa-basa pa siya masuot nato di ba pag atong simuton is something na siya lain na baho. It's because wala man siya natarong pag uga. So, kailangan na to siyang ibulad sa init kay para matarong siya pag uga kay para makil nito ang mga germs niya. So, and also, delicate clothes no can be damaged if dried too long or under strong heat. So, kailangan po ang kanang mga delicates ganin na mga clothes nato is dili nato siya bulad sa grabe kainit. No, it should be diri ra siya sa kuan gani. For example, diri sa amo sa boarding house, diri ra sa gawas namo. So naman siya ana may atop no. So makuan na siya dili siya kaayo initan. So and also no after sa pag kanang pag dry na to no, storing damp clothes can cause bad odors and mold no and all. Kailangan na to always na to i-check no ang mga kanang ganing clothes na to if na fully dry ba siya before na to ibutang sa atong butanganan kay pag ibutang mo na to siya largo tapos basa-basa pa may tendency na kuan siya manimaw siya bad odor and also magmolds kaniyang isa ka baro na to. So no, we're done naman on drying. So the next no is we have a folding and storing. So after drying man sa atong mga clothes no should be handled with clean hands. Kini siya makatabang para mahimong fresh and free from dirt and also sa mga germs no. Folding clothes properly keeps them neat and wrinkle free. Neatly folded clothes are easier to find and use. Well, of course no, pag mahuman nato siya high pag madry na siya kailangan nato siyang pil-on kay para if ever na magamit ta madali ra nato makitaan. And also clothes should be stored in a place that is clean and dry. Well, of course no, asa man din nato ibutang atong mga pinilo dito gyapon sa hugaw na space na party sa atong kwarto no, kailangan siya ibutang sa hinlo na space no kay para ma-prevent ang mga dust, bad odor o ang mga insect para dili ma-damage sa mga insect ang atong mga clothes no. Everyday clothes should be kept apart from special clothes like uniforms or kanang kuana to party wears or something na special sa inyo kay para it makes it easier to choose what to wear kay para dali ra mong good if ever atong pangiskwelahay ato siyang ipamutang sa pangiskwelahay panglaagay if ever na mo eskwela ta dali ra nato siya mabagtan. It's because nakakuan man siya naka-plaster man siya. So damp places can cause molds mo to gilaw na og gaina ang mga damp na mga places no mga cause mga molds, bad smell. So the last one is good laundry habits. So no, washing clothes often prevents dirt, sweat and germs from building up. So no, regularly washing keeps clothes fresh and
safe to wear. So ang mga clean na clothes can get dirty again if ma-mix siya sa mga dirty ones. So always na to i-keep ang pag-wash atong clothes separately to maintain cleanliness, no? And also a clean laundry area helps prevents germs, insect, and a bad odor, no? It also makes doing laundry easier and safer, no? Dili raman kailangan ang clothes ra ang mahinlo. So ang space sad kung asa ta dapit maglaba is dapat po siyang hinlo. So proper washing, drying, folding, and storing helps clothes stay in a good condition. When we take care of our clothes, no, we can use them for a long time. So, and that's all our um, discussion. Hope na namoy nasabtan, and God bless everyone.